नमस्कार शुभ सकाळ। आज जून मास 9 तारिख सोमवार। आज सकाळर देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। आसंतु खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 रे रही बंगोपसागर रे घूर्णिबलय। नुआ दिल्ली राज्यवासी अस्वास्थ्यकर खबर। असह्य गुळुगुळी और गरम रु मिलिबो मुक्ति। बंगोपसागर रे सृष्टि होईछि घूर्णिबलय प्रभाव रे उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे वर्षा संभावना। आसंता काली पर्यंत 26 जिला को वार्निंग जारी करा जायछि। एही जिला गुड़िकरे घड़घड़ी सह वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। एहार प्रभाव रे बंगोपसागर और अंडमान सागर उपरे पाग मेघुआ रहिबो। आकाश बादल रे आच्छादित हेबो बोली अनुमान करा जायछि। सेहीपरि अरब सागर उपरे घूर्णिबलय सृष्टि संभावना देखा दैछि। मौसुमीर आगमन रे किछि दिन धरी सारा राज्य रे बर्षिबा परे एबे ठप होई जायछि वर्षा। दक्षिण ओडिशार किछि स्थान को मौसुमी छुईछि। जलवायु स्थित अनुकूल नथिबारु मौसुमी एबे आगकू अग्रसर होइनी। नंबर 2 रे रहिछि पुरी बड़दाण्ड रे सबुदिन पाई मद और आमिष बिक्री मना। बड़दाण्डर 2 किलोमीटर परिधि रे मद बार मना। भुवनेश्वर पुरी बड़दाण्ड रे बिक्री हेबनी आमिष कि मद। बड़दाण्ड और श्रीमंदिरर 2 किलोमीटर अवधि मध्य रे मद बार खोला जिबाकू बारण करा जायछि। सबुदिन लगी एही नियम लागू रहिबो। आज एने अबकारी और आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैछंती। मंत्री कहिछंती पुरी को एक तीर्थ सहर हिसाब रे सरकार देखुछंती। बड़दाण्ड रे थिबा समस्त घर तीर्थस्थान भली देखा जिबा दरकार। एथिपाई प्रक्रिया आरंभ करा जाउछि। एहा किपरि हेबो से नै कार्य आरंभ होईछि। श्रीमंदिरर 2 किलोमीटर परिधि रे रहिबनी मद दुकान किंबा बार एवं बड़दाण्ड रे भी मध्य मद दुकान एवं आमिष बिक्री बंद करा जिबाकू निष्पत्ति होईछि। नुआ अबकारी नीतिर एने प्रावधान रहिबो। बड़दाण्ड रे थिबा समस्त घर को एक साधारण भित्तिभूमि ढांचा करा जिबाकू योजना प्रस्तुत होईछि। उच्चता और लुक किपरि एका हेबो से नै योजना प्रस्तुत होईछि। नंबर 3 ने रहिछि निर्माण हेबो विशाल ओडिशा मंडप। भुवनेश्वर राज्यर भित्तिभूमि को आधुनिकीकरण दिगरे एक बड़ पदक्षेप नहीं ओडिशा सरकार आधुनिक स्थापत्य ढांचा रे लोकसेवा भवन और ओडिशा विधानसभा पाई नूतन भवन निर्माणर महत्वाकांक्षी योजना घोषणा करिछंती। एथि सहित विद्यमान प्रशासनिक कोठागुड़िकू नूतन डिजाइन और रूपांतरण पाई समीक्षा करा जाउछि बोली लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन रविवार सूचना दैछंती। खबरदाता मानंकु मंत्री कहिछंती आमे लोकसेवा भवन और विधानसभार विद्यमान भवन गुड़िकू विकासशील प्रशासन और सौंदर्यबोधर आवश्यकता अनुଯାयी किपरि पुनर्गठन करा जाई पारिबो ताहा मूल्यांकन करूछु। 4 नंबर रे रहिछि अन्य जिलावासी पाई गेस्ट हाउस। एणिकी राजधानी आसिले रहिबा पाई हैरान हेबाकू पड़िबनी। प्रति जिला लोकंक पाई हेबो गेस्ट हाउस। प्रति जिल्लार लोकंक पाई हेबो 10 कोठरीर भवन। अनेक लोक राजधानी को स्वास्थ्य सेवा पाई आसंती। शिक्षा लाभ तथा राज्य सरकारंक अन्यान्य सुविधा पाइबा पाई एठाकू आसंती। एठी रहिबा पाई सेमाने होटेल किंबा अन्य स्थान रे रहिबा पाई अनेक खर्चांत हेउछंती। तेणु लोकंक सुविधा पाई गेस्ट हाउस प्रस्तुत हेबो जहा द्वारा लोक सुविधा रे रही निज आवश्यकीय काम करि परिबे। प्रति जिल्ला पाई 100 कोठारी विशिष्ट गेस्ट हाउस हेबो। 30 जिल्ला पाई रहिबो 3000 कोठरी। प्रति जिल्ला नारे एहाकू नामित करा जिवो। नंबर 5 रे रहिछि G7 सम्मेलन बेले मोदी को राजनीति शेष करिदेबु। भानकुभर कनाडार जणे सांबादिक मोचा बाजिरगानांको उपरे खलिस्तानी माने आक्रमण करिछंती। एहा सहित सेमाने भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमक दैछंती। आश्चर्य कथा हेउछि कनाडा निज सांबादिकंको उपरे खलिस्तानी मानंको आक्रमण देखुथिला किंतु कौनसी हस्तक्षेप करि नथिला। भानकुभर खलिस्तानी समर्थक मानंको द्वारा धमक दिया जिबार गंभीर अभियोग आनिछंती बाजिरगान। एही घटना सेतेबेले घटिथिला जेतेबेले से एक खलिस्तानी रैलीर रिपोर्टिंग करुथिले। ए संपर्क रे से कहिछंती जे खलिस्तानींको धमक जोगु से एबे भी भय करे कंपुछंती। प्रथमे जणे व्यक्ति तांको अति निकटकू आसी धमक देइथिला। एहा परे आउ 2-3 जण आसी तांको घेरी जाइथिले। से आहुरी मध्य अभियोग करिछंती जे खलिस्तानी माने भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमक देइछंती। नंबर 6 रे रहिछि
80 ବିମାନରୁ 400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାରିଥିଲା ଭାରତ। ୱାଶିଂଟନ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଅଧୀନରେ ଭାରତ 80ଟି ଲଢୁଆ ବିମାନରୁ 400ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ୱାରହେଡ୍ ଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୁଜ ଏବଂ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଖୋଦ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ଆଗରେ ଏପରି ଦୁଃଖ ବୟାନ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜେ ଆମେରିକାର ଏକ ଟିଭି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଏହି ଦାବି କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧି କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ ରେକର୍ଡରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଭାରତର 80ଟି ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଏକାଥରେ 400ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଏହି ଘାତକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମେରିକାଠାରୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏକାଥରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ରୋକିପାରିଥାନ୍ତୁ? ତେଣୁ ଆମେରିକା ଆମକୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଆଧୁନିକ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତଠାରୁ ଏପରି ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସମର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆଇନ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କଣ କଣ ରହିବ, ଗାଇଡଲାଇନ ପାଇଁ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ କୁରିୟର ସଂସ୍ଥା ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଧୀନ 9 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା ସୁନା। ସୁନା ଦର ଗୁରୁବାରରେ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,340 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 97,470 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ରୂପା ଦରର 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,490 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଥିସହ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 97,629 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 98,390 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।